U prethodnom videu ste mogli da vidite kako sam izgletovala, a zatim okrečila kupatilo bojom namenjenom za vlažne prostorije. U današnjem videu pokazat ću vam kako sam ofarbala zidne pločice koristeći te iste boje. Pločice sam prvo prebrisala vodom u koju sam sipala deterdžent za sudove, a zatim sam ih naprskala sredstvom za skidanje kamenca. Pločice sam zatim ribala žičanim sunđerom, nakon toga ih isprala mokrom krpom i na kraju prebrisala suvom kako bi bile potpuno spremne za finalno odmašćivanje. U ovom koraku koristim specijalni odmašćivač 5481 koji možete potražiti na profilu firme Autoduga. Nanela sam ga na pamučnu krpu i njome detaljno prebrisala pločice. Ovaj odmašćivač ima jak miris, tako da savjetujem da radite uz masku i obezbedite dobro provetravanje prostorije. Pre farbanja potrebno je zaštititi sve ivice i sanitarne elemente na pločicama krep trakom. Pre početka farbanja pripremam moher valjak tako što ga oblepim krep trakom, a zatim tu traku odmah skidam. Na ovaj način uklanjaju se slabo vezane dlačice, što posebno savjetujem da radite kod farbanja glatkih površina poput pločica. Pločice zatim farbam specijalnom osnovnom bojom koja je namenjena za glatke i zahtevne površine. Boju je potrebno dobro promešati pre korišćenja. Pločice farbam deo po deo, najpre četkom premažem fugne, a zatim valjkom ravnomerno nanosim boju preko cele površine. Osnovna boja mora da se suši 24 sata pre nanošenja završnog sloja. Ova boja ima također jači miris i zato je važno dobro provetravanje prostorije tokom rada i tokom sušenja. U ovom koraku koristim istu boju kojom sam farbala plafon. Boju je potrebno dobro promešati, a sa valjka ponovo uklanjam dlačice pomoću krep trake. Postupak farbanja je isti kao i kod farbanja osnovnom bojom. Najpre četkom premažem fugne, a zatim valjkom nanosim boju preko cele površine pločica. Ovaj put sam odlučila da iskoristim ostatke boje kojom sam farbala zidove i da napravim jednostavan, ali dinamičan dezen na zidu oko i ispod kade. Koristila sam krep traku širine 5 cm koju sam lepila vertikalno po zidovima na jednakim rastojanjima. Da bih ubrzala ovaj posao lepljenja, kao rastojanje između dve trake koristila sam njene manje komade, što mi je dosta olakšalo precizno pozicioniranje.
Komade trake koji su mi služili kao rastojanje između ovih vertikalnih delova sam uklonila kako bih zatim ivice trake premazala belom bojom, a ovo sam radila kako bih sprečila podlivanje druge nijanse ispod krep trake. Kao finalni sloj premazala sam pločice nijansom kojom sam farbala zidove. Odmah nakon farbanja skinula sam krep traku i ostavila da se boja suši. Na mestima gdje su bile fugne ipak je došlo do malih podlivanja, što sam ispravila tankom četkicom tek kada se sve potpuno osušilo. Ovako izgledaju pločice nakon farbanja, a sve proizvode koje sam koristila možete potražiti na Instagram profilu firme Autoduga. Ako imate neko pitanje, sugestiju ili komentar, pišite mi ispod videa. Ne propustite naredni video gdje ću prikazati i postupak farbanja kade.